जय जगन्नाथ मो स्मृति नायक आपण मानक चैनल रे स्वागत जनाऊँगी। आज जो भिडियोटी हो ओपनोपन प्रेयर उपरे भिडियो या मु दुईटा कि तीनटा पार्ट रे नहीं आसबि। गोटे पार्ट रे पूरा कंप्लीटली बुझे हबनी से दुई तीनटा पार्ट करके आणुची। चलंतु भिडियोटा स्टार्ट करबा। बेले बेले आम जीवन रे एभली भाबरे सिचुएशन आसे जेमती लागे जे गोटे टाइप रो घटना बार बार आम जीवन रे रिपीटेटिव है कि चली जमती कि आम शरीर रोगाग्रस्त हवा बार बार रोग आक्रांत हवा बिजनेस रे बार बार घाटा हवा आम संपर्क भितर रिलेशनशिप भितर गोटे टाइप रो घटना बार बार घटिबा गोटे टाइप रो घटनार पुनरावृत्ति हवा। तो आमको बेले बेले लगे जे ए समस्याटा केबे हमर समाधान हबो काहे बार बार गोटे टाइप रो घटना आम जीवन रे घटुची। तो बड़ माने बा अन्य माने कहती जे हुए तो यहाँ तो कर्मर फल से एमती टाइप रो घटना तो जीवन रे घटुची आ किंतु आमे ताको बहुत थर चेष्टा करू समाधान करिवा पाई किंतु आम द्वारा समाधान हेई पारेनी सॉल्यूशन आमे जानी पारेनी जहा फल रे कि आमे समाधान करि पारेनी बहुत चेष्टा करे किंतु हुए ही नहीं। गोटे गप माध्यम रे मु आपनको कहूची जणे ऋषि थिले तांको पाखकु जणे महिला लेडीज जणे आसुथिले बहुत कष्ट रे थिले बहुत कांदुथिले आउ कहूथिले जे बाबा मो जीवन रे एते दुख कोन पाई मु तो सबु कथा बुझुची घरे मो स्वामींकर सबु कथा बुझुची तापरे भी से मते पिटुचंती मारुचंती मते कष्ट दउचंती मु कोन करबी। तो से ऋषि जनक तांको कहूथिले तते से खाइबा को दउची ए कहला हो ताले तू घर को जा ठाकुरंक पाखरे समर्पण मनोभाव रखी कि क्षमा मागे धीरे धीरे सब ठीक हे जिवो। तो से लेडीज टा घर को आसे जेमिति कहितले से सेमिति करे किंतु किछि परिवर्तन हुए नहीं पुणी कष्ट पाए पुणी से बाबा को पाखु जाए पुणी कांदे पुणी कुहे से बाबा ताको गोटे कथा पचारंती जे तते से खाइबा को दउची ये कहे हाँ एमिति हेई हेई का जतले 3 थर 4 थर हैला तापरे से एकदम माने इरिटेट हे कि आसिकी बाबा को कहिला जे मु आपन को पाखु गोटे समाधान पई आसुची किंतु आपण मोर कोनोसी समस्या रा समाधान करू ही नहंती बार बार कहउचंती तू घर को पळा ठाकुरंक पाखरे समर्पण मनोभाव रख आउ क्षमा प्रार्थना कर। क्षमा प्रार्थना मु केमिति करबी से तो मते सब बेले बाडौचंती मते कष्ट दउचंती मते एते कष्ट होउची तो मु क्षमा प्रार्थना केमिति करबी काहा को करबी कोन पई करबी मु जानि पारुनी मु बहुत कष्ट पाउची आउ तम पाखु आउ आसीबी नाही जम्मा। तो सेइटु से बाबा जन को कहिले ताको जे अरे तू पूर्व जन्म रे ताको एमिति कष्ट देइथिलु जे जहा फल रे कि से ए जन्म रे तो स्वामी रूप रे आसी तते कष्ट दउची ता सो एटलिस्ट तते खाइबा को तो दउची सेइति पई मु कहिबा पई चाहुनथली तते कष्ट हेबो बोली तू जा सहृदय हृदयरु क्षमा प्रार्थना कर काहे कि ना तो स्मृति रे तो नाही तो मने रखी पारि नहु जे तू को जन्म रे कोन करिथिलु जे ए जन्म रे विभिन्न प्रकार समस्या तो पाखकु आसुची तू कोन जानि पारुछु कि जानि पारुनु ना तेणु केवल जा ठाकुरंक पाखरे समर्पण मनोभाव रखी कि क्षमा प्रार्थना कर ठाकुरंक पाखरे जे मु जहा भी करिछि मु तो जानिनी कोथि पई करिछि मु क्षमा मागुछि मो जीवन को टिके सुख सुंदर करि दियो। एई भली धीरे धीरे से जतले हृदयरु क्षमा प्रार्थना करिबा आरंभ कला जे ना मु तो किछि गोटे एभली टाइप रो करिछि जोथि पई कि मो जीवन रे एभली सिचुएशन आसुछि जहा को मु सॉल्व करि पारुनी तेणु मु मो जीवन रो भार मु निजे नउछि क्षमा प्रार्थना करुछि प्रभु मते क्षमा करि दियो आ मो जीवनटा को टिके सुंदर बनै दियो। से हृदयरु भगवान का पाखरे क्षमा मागिला ता स्वामी पाखरे मने मने से क्षमा मागुथाय धीरे धीरे ता स्वामी परिवर्तन हवा को लागिला ता जीवनटा सुख सुंदर हे गेला। जानि थांतु हमर ए आत्माटा केते थर जन्म ग्रहण करिछि आमे माने समस्ते केते थर जे जन्म ग्रहण करिछु तार किछि माने लेखा जोड़ा आम पाखरे नाही तेणु से सबु आमे जतले जन्म ग्रहण करू आम पूर्व पुरुषंकर स्मृति आम पूर्व पूर्व जन्मर स्मृति आम मां को गर्भरे थिला बेले तांकर स्मृति ता सहित आमे जतले 7-8 वर्ष पर्यंत आम चारि पाखरे जहा जहा घटना घटे तार स्मृति आमर ए सबकॉन्शियस माइंड रे भरिकी थाए जहा फल रे कि ए स्मृति ए मेमोरी जेतेबेले रिप्ले होबा आरंभ हुए आम जीवन रे विभिन्न प्रकार घटना एभली टाइप रो घटे जहार कारण भी आमे जानी पारे ना जहार इयत्ता भी आमे पाएनी केमिति आमे ताको ठीक करिवा
ତାହା ବି ଆମର ଅନୁଭବରେ ନଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ପାଏନି। ନା ଆମକୁ ସେ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କର ମେମୋରି ବିଷୟରେ ଜଣା ଅଛି, ନା ଆମକୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ମେମୋରି ଜଣା ଅଛି, ନା ମାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଥିଲା ବେଳେ କଣ ଘଟିଥିଲା ତାହା ବି ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି। ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ମୃତି ଆମ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଭରିକି ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମ ଚାରି ପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରୁ, ବେଳେ ବେଳେ ସମସ୍ୟା ଏତେ ବଡ ଥାଏ ଯେ ଆମେ ତାର ସମାଧାନ କରିପାରେନି, ଆଉ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରେନି ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଠିକ ହବ। ଏଇଭଳି ଆମର ମାଇଣ୍ଡ କାମ ଦିଏ, ଆଉ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କର୍ମ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମ ବା ଏ ଜନ୍ମର କିଛି କର୍ମ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଘଟିଛି ଆମେ କହିଥାଉ। ତାକୁ ତ କ୍ଲିନିଂ ପ୍ରୋସେସ ଦରକାର। ଯେପରି ଆମେ ଗୋଟେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଘର ଆମର ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ସଫା ନ କରିବା, ଆମେ କଣ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣିକି ସେ ଘର ଭିତରେ ରଖିପାରିବା କି? ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ସଫା କରିବାକୁ ପଡିବ, କ୍ଲିନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଆଣିକି ଆମେ ଆମ ଘର ଭିତରେ ରଖିପାରିବା, ଆଉ ଘରଟାକୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ପାରିବା। ସେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ହଉଛି ଆମର ଏଇ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁ ରହିଛି। କିଛିଟା ଭଲ ସ୍ମୃତି ରହିଛି, କିଛିଟା ଖରାପ ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଇ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସବୁ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ଦିନରୁ ରହିଛି ଯେ ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମେ ତାକୁ ଯଦି କ୍ଲିନିଂ ନ କରିବା, ସଫା ସଫେଇ ନ କରିବା, ଆମେ କୌଣସି ଭଲ ଜିନିଷ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେପରିକି କୌଣସି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରିବା, ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବା, ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହବା, ବା ଆମ ଶରୀରର ଉନ୍ନତି ହବା, ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ରୋଗ ହଉଛି କି ଯାହା ହଉଛି ଆମ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଥକି ଯାଉ, ହାରି ଯାଉ, ବାର ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖାଉ, ବାର ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନରେ ପଡୁ। ତେଣୁ କ୍ଲିନଜିଂ ପ୍ରୋସେସ, ସଫା ସଫେଇ ପ୍ରୋସେସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦରକାର ଜୀବନଟାକୁ ସୁଖ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢି ତୋଳିବା ପାଇଁ। ଏଇ ହୋପନପନ ପ୍ରେୟାର ହଉଛି ଗୋଟେ କ୍ଲିନଜିଂ ପ୍ରୋସେସ, ଗୋଟେ ସଫା ସଫେଇର ପ୍ରୋସେସ। ଏଟା ଗୋଟେ ଏପରି ଟାଇପର ପ୍ରାର୍ଥନା, ତାକୁ କରିକି ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଫା ସଫେଇ କରୁ, ଆମ ଜୀବନଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହବାକୁ ଲାଗେ। ହୋପନପନ ହେଉଛି ତାର ପୁରା ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷର ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ପୁରା କମ୍ବାଇନଲି ଅର୍ଥ ହଉଛି ପୁଟ୍ ରାଇଟ, ଯେ ଯାହା ବି ହେଇଛି ତାକୁ ଠିକ କରିବା, ଠିକ କରି ଚାଲିବା। ପୋନ ରାଇଟ ବାର ତାକୁ ଠିକ କରି ଚାଲିବାର ପ୍ରୋସେସ ହଉଛି ହୋପନପନ ପ୍ରେୟାର। ଯେପରି ଗୋଟେ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ଆମେ ପାଣି ଆଣିକି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରଖୁଛେ, କି ସେ ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ଯାହା ଆମେ ସେଠୁ ଯୋଉ ଆଣିକି ପାଣି ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରଖୁଛେ, ସେଥିରେ ବି ତ ସେଇ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ହିଁ ଅଛି ନା, କଣ ଅଲଗା କିଛି ପାଣି ଅଛି କି? ସେଇ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ହିଁ ଅଛି। ଯେପରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି, ତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସେଇ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆମେ ସବୁ ସେଇ ତାଙ୍କରି ଉତ୍ସ, ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ସୃଷ୍ଟି। ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରୁ, ଆମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଏଇ ପଞ୍ଚଭୂତର ଶରୀର ଏଇ ପଞ୍ଚଭୂତର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଲୀନ ହେଇଯାଏ, ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚଭୂତର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଆମର ଏଇ ପଞ୍ଚଭୂତର ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ, ସେଥିରୁ ଯୋଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗଛ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସବୁ ଉଠେ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ରହିଲା, ସେଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭିତରେ ବି ସେଇ ଶକ୍ତି ରହିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏନର୍ଜି ୱାଇଜ, ଶକ୍ତି ୱାଇଜ ଆମେ କନେକ୍ଟେଡ। କାହିଁକି ନା ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଭିତରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆଣିକି ଆମେ ବାଲ୍ଟିରେ ଭରିକି ବି ରଖିବା, ତା ଭିତରେ ବି ସେଇ ଗୁଣ ହିଁ ରହିବ। ତେଣୁ ଯେ ଏ 50ଟା ବି ଆତ୍ମା ଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେ ଜିନିଷ ରହିଛି ସବୁ ଭିତରେ ସେଇ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ହଉଛି ଇଣ୍ଟର କନେକ୍ଟେଡ, ଗୋଟିଏ ଏନର୍ଜି, ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ବନ୍ଧା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଚାଲିଛି, ମୋ ଭିତରେ ବି ସେଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଚାଲିଛି। ରାଗ, ଅଭିମାନ, ହିଂସା, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଯାହା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ସେଟା ମୋ ଭିତରେ ବି ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏନର୍ଜି ୱାଇଜ କନେକ୍ଟେଡ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଭିତରୁ ପରିଷ୍କାର ନ ହବା, ମନକୁ ସଫା ନ କରିବା, ତାହେଲେ ବାହାରଟା ସଫା ହିଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏନର୍ଜି ୱାଇଜ କନେକ୍ଟେଡ ରହିଲୁ, ଯଦି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ରାଗ ଦେଖୁଛୁ, ମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମ ଭିତରେ ବି ରହିଛି। ଯେପରି ଗୋଟେ ବୋଟଲ,
एटा होची गोटे बोतल ए बोतल भितरे जदि अपरिष्कार थिबो बोतलटा भितरे ही अपरिष्कार थिबो मु जदि ता भितरे पानी रखिबी किंतु बाहरटाको सफा करिवारे लागिबी रीतिमत बाहरे सफा करिबी कोन बोतल भितरे सफा हे जिवो कि से पानीटा तो खराब हे कि रहिला ना तेणु पानी सफा रखिबाकू हेले कोन करिबाकू पड़िबो बोतल रो भितरटा सफा करिबाकू पड़िबो देले जाय कि आमे सफा पानी से बोतल भितरे रखि परिबा भितरे भी सफा रहिला बाहरटा भी सफा देखा जिवो तेणु क्लीनजिंग प्रोसेस कोठी करिबाकू पड़िबो आम भितरे करिबाकू पड़िबो बाहर रो लोकंकू परिवर्तन करिवार नाही आम भितरे हमको परिवर्तन करिबाकू पड़िबो देले जाय कि हमर परिवेशटा हम चारि पाखटा सुंदर हबाकू लागिबो जदि सामने रे जणे रागी होउची पार्टी करूची माने ही आम भितरे सेही प्रॉब्लमटा रहिची आमे आम निज भितर कौन गोटे स्मृति अच्छी जोटा कि हठात रिप्ले होउची जहार प्रभाव आमे सामने देखा पाउचु तेणु जो क्लीनिंग प्रोसेसटा आम भितर ही करने को पड़िबो देले जे कि बाहरटा सुंदर हबाकू लागिबो। तो आज मुझे होपनपन प्रेयर विषय कहवाकू चाहूँगी जोटा कि गोटे क्लीनिंग प्रोसेस क्लीनिंग प्रेयर गोटे जोटा कि अमेरिकार हवाईन गोटे राज्य थिला जहाँ जोठी कि लोक माने एई प्रेयर टाकू निज जीवन रे माने लगेई तांकर संपर्क भितरे बहुत सुंदर माने संपर्क रखुथिले तांको जीवन रे बहुत सुख समृद्धि रहउथिला एई प्रेयर टाकू करिकी सेटिकार जणे कहीं तांकर परिवार भितर जितेबाला भी किसी प्रॉब्लम होउथिला से माने समस्ते परिवार सबु व्यक्ति गोटे जगार बसिकी आलोचना करुथिले आउ उभय को क्षमा मागुथिले समस्ते निज निजर दायित्व निज जीवन भार नउथिले आउ एई प्रेयर टाकू करी क्षमा प्रार्थना करी उभय को जीवन को बहुत सुंदर करुथिले सुख समृद्धि रे भरुथिले आ जेतेबेले संपर्क भितर सुख समृद्धि रुहे सेतेबेले हमर आर्थिक उन्नति मध्ये होबा आरंभ हुए। जने आध्यात्मिक गुरु थिले तांको ना होची मोरना नालामाकू सिमोना मोरना नालामाकू सिमोना से जो गुरु से एई प्रेयर टाकू टिके बहुत ट्रेडिशनल थिला तापर ताकू टी से मॉडर्नाइज करिकि बहुत सुंदर भाबरे जनजीवन को नेकी आसिले एई प्रार्थना टाकू तांकर जने स्टूडेंट थिले जे कि डॉक्टर इहा लिया काला ह्यूलेन जे कि तांको जीवन रे एई प्रेयर टाकू एते सुंदर भाबरे इंट्रोड्यूस कले जे तार रिजल्ट एते भलो भाबरे मिलिला जे धीरे धीरे पूरा समाज को एई प्रेयर टा व्याप्त हैला पूरा चारिआडे जनजीवन सहित एई प्रेयर टा पहुंची गला जहा फल कि सब सेटिकार लोक माने बहुत उपकृत हेले तापरे तांकर जने शिष्य थिले जियो होटाले जे कि दी जण मिसिकी गोटे बुक लेखिथिले जीरो लिमिट जो थिरे होपनपन प्रेयर विषय ए टू जेड वर्णित होईची ता सहित लोकंकर किपरि भाबरे सफलता हासिल करिसंती ए प्रेयर को करी ता विषय मध्ये वर्णित होईची पूरा टोटल एक्सप्लेन होईची जीरो लिमिट बही रे से जो डॉक्टर इहा लिया काला ह्यूलेन से जने बहुत बड़ साइकियाट्रिक थिले से किपरि भाबरे कोन करिथिले किपरि भाबरे से प्रेयर टा को जन समाज को आनिले ता द्वारा लोक माने केमिति उपकृत हेले आमे किपरि आम जीवन रे करिके उपकृत हेई परिबा सब प्रकार समस्यार समाधान आमे केमिति करि परिबा से सब डिटेल भाबरे मु आपन मानको नेक्स्ट वीडियो रे बुझेई की कहिबी काहेकि ए कांसेप्टटा बहुत बड़ कांसेप्ट खाली ऊपर ठाउरिया जिंसटा को आमे जानि नेले किछि लाभ हेबो नाही आमे जीवन रे उन्नति करि परिबा नाही तेणु कांसेप्टटा को बहुत भलो भाबरे जानि पारिले आमे बहुत सुंदर भाबरे आम जीवन रे एप्लाई भी करि परिबा तार रिजल्ट मध्ये बहुत भलो भाबरे पाई परिबा एमती कोनोसी जिंस नाही जहार रिजल्ट आमे पाई परिबा नाही एई प्रेयर टा माध्यम रे आमे सब प्रकार रिजल्ट पाई परिबा किंतु तार कांसेप्टटा बुझिबा निहाती दरकार। तब आज रे वीडियो टी को एठी रखुची मु नेक्स्ट सेकंड पार्ट रे यार पूरा डिटेल भाबरे बुझेई की कहिबी। जय जगन्नाथ।